Nama aku Kania Nurhaliza Suhandi dari Prodi Manajemen, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Cicurug. Hello, I am Abu Bakar Isise from the Gambia. I'm lucky enough to be enrolled in Nusa Putra University to pursue bachelor's degree in informatic engineering. Okay, hello, my name is Yai Mabir. I'm from South Sudan. My main major is informatics engineering. My grade is 24. Halo, sebelumnya nama saya Pieda Leonard Kaisar Bijaja dan saya adalah angkatan dari 24 dari Teknik Informatika dan asal sekolah dari SMA Mardiwana Sukabumi. Oke, pertanyaan pertama nih, kenapa sih harus kuliah di Nusa Putra University? Kenapa harus kuliah di Nusa Putra? Karena yang saya lihat di internet, karena orang tua juga saya juga nggak boleh keluar kemana-mana di luar kota lah maksudnya. Jadi saya punya dua opsi sebenarnya, ada yang ke Nusa Putra atau enggak yang ke kuliah lain. Nah, di akhirnya saya memilih Nusa Putra karena saya melihat yang pertama, Nusa Putra itu benar-benar international school yang dimana adanya banyak bule, dan yang kedua dan juga ada yang namanya kelas internasional. Itu aja. Oh, I choose Nusa Putra University for my bachelor's degree because of its dynamic campus and the well-experienced lecturers who are very, very supportive with with our academics, and secondly, the students also are very, very supportive. The facilities in the university is well equipped, and the administration and the lecturers also give chance for critical thinking. Sedikit cerita ya, karena alasan pertama aku ke Nusa Putra itu karena ketolak PTN ya. Tapi setelah itu aku cari-cari universitas di Sukabumi yang bagus itu ya Nusa Putra gitu. Okay, well, Nusa Putra University is one of the global institution, an excellent institution that offers international students a chance to pursue their studies internationally. And it's one of the excellent international institution that creates diversity in different cultures. In your opinion, what makes Nusa Putra University the most international campus? Well, that's really cool. It's a nice question. Nusa Putra is one of the global institutions that produce competent computer scholars to compete at international level. Nusa Putra University stands out from many campuses because of its inclusive and globalization with most international students from many different countries in the world. Yeah, so it's very well inclusive and globalized. Kampus yang paling internasional karena Nusa Putra itu dia udah berkolaborasi juga dengan kampus-kampus yang dari luar negeri yang lainnya. Jadi itu bisa di-include sebagai kampus internasional. Kalau Menurut aku karena Nusa Putra itu bekerja sama dengan berbagai negara gitu. Kemarin after Mabim itu dikasih tahu kalau misalnya Nusa Putra itu udah kerjasama sama 82 negara gitu dan berbasis global internasional. Selama kamu belajar di sini, gimana sih suasananya? Suasana kelas, terus kayak gimana, teman-teman kayak gimana sih? Kalau suasana kelasnya ya karena ketemu orang baru jadi adaptasi lagi gitu, karena kan SMA dan kuliahan itu beda ya. Kalau dari nuansa universitasnya itu bagus gitu, banyak banyak mahasiswa internasionalnya juga gitu. Okay, while here at Nusa Putra University, I've really been feeling home. Nusa Putra is one of the welcoming university. The people here are so friendly, the lecturers and even the local students. So both the international students and the local students are interacting freely. I feel home. sebenarnya itu sangat-sangat menyenangkan buat saya karena saya sebenarnya itu adalah gap year 3 tahun dan saya juga udah lama juga nggak mengalami kayak persekolahan begitu, dan saya berkesempatan lagi untuk memasuki ke kampus setelah 3 tahun ini, dan ya, I'm here. Semuanya menyenangkan. Oh,
I feel amazing and so excited to be in Nusa Putra because the atmosphere is very, very conducive. The lecturers are well supportive, cheerful, and encouraging. The students, talk less of the students. Oh, I like every bit of everyone in the university here. Is English important in Nusa Putra University? Yes, English is very important. Since Nusa Putra University is an international university, English is very, very important because many of our courses or programs in Nusa Putra University are taught in English language. So the language is both important for both international students and the local students for our academic performance and in our future career development. Untuk Inggris itu benar-benar penting banget. Yang pertama karena ini adalah sekolah kampus yang berbasis internasional, dan yang kedua banyaknya orang luar juga. Jadi kita harus berkomunikasi memakai Inggris, dan juga banyak banget ada juga dosen yang dari luar negeri juga. Jadi kita harus memakai bahasa Inggris. Jadi intinya penting banget bahasa Inggris itu. What do you think? Yeah, absolutely. English is one of the most important language in Nusa Putra University. Nusa Putra University is an international university, so English is really absolute. This is what we use here for major communications. Menurut aku penting banget sih, nggak yang di Universitas Nusa Putra doang, karena di realita, di real life gitu juga bahasa Inggris itu sangat penting gitu, bahasa global. Kalau di universitasnya itu mau gimana kita ngobrol sama bule-bule gitu, ngobrol sama kelas internasional, kalau nggak bisa bahasa Inggris. Apa sih yang bikin kamu bangga kuliah di Nusa Putra University? Hal yang paling bangganya itu karena Nusa Putra itu kan kampus yang berbasis global, internasional gitu. Di Sukabumi, mana sih gitu kampus yang berbasis global, internasional itu kan cuma Nusa Putra dan terakreditasi A juga gitu. Jadi bangga banget sih jadi mahasiswa Nusa Putra. Jujur saya bangga banget karena saya sebenarnya ini adalah sebagai teknik informatika yang dimana saya ini ingin menaikkan ilmu saya juga terhadap teknologi komputer, dan juga di sini dosen-dosennya keren banget sumpah, kayak dari penjelasan detail dan juga lain-lain, dan semuanya juga keren banget. Itu aja. I'm so proud, and even when I finish here, I will still be proud of the university because I want to be one of these competent computer scholars to study at Nusa Putra University, so that I can compete internationally and do something. I am very much proud to be a student of Nusa Putra University for many reasons. But just to mention a few, or one is that the facility in Nusa Putra University is very important for my course, which is informatic engineering, because it is science and technology based. The lecturers are very experienced and have vast knowledge with what they teach or taught.